sa part Di mo 3. mas lumam. Guys, bumalik kami sa part 3. Oh. Part 3 no do. Hindi po maasim. Challenge. Dapat walang maasim. Dapat yung mukha hindi Naasiman. naasiman. Murag pipi ba? Pwede po kami magwaray kasi nandito kami sa summers. Oo guys. Nandito po kami Kung sa summer. Kung diri kam nakakaintindi, ayaw niyo pagpansin. Adi ito nagsasalita na yakan hiya. Di man, tumaniya. Nakabusag. Ano? Ubula ka ni Bado. Kapasok, nakadubli. Sik na. Ala! Ighatag ko yun eh. Nabado. Kanay. Crop top yun eh. Balito na as luman lang. Barot. Narinig. Apa yung coin eh? Kam na daw. Kasakit na dila. Tereka. Yan na gud na luman kami no ko dire. Wala na rin mag-iyakan. Maambon. Tait. So, bubukar ka. Paitan ko. Di man, daro-diretso hada. Ah. Suba-suba man ako. Single thank you for what? Thank you for watching. Thank you for watching Like, the vlog. Like, share, and follow. Oh, subscribe. Subscribe and like, follow, Subscribe. and share. And comment.